Pag sabing position, tayo ka dyan. Wala po kayo bagay dyan. Wala, yun. Huwag ka lang kasi, pamagagsisin mo lang. Next is, the next exercise is hyper extension. Starting position, move. Alam na ba? 1 count in 5. Ready? Up! One. Up! Two. Buka talaga, buka. Up. 3. Up! 4. Up! 5. Position of attention, move. 1, 2. The next exercise is dive hammer. Starting position, move. Bukayin pa, buka. Ready? Dive. Dive! 1. Dive! 2. Dive! 3. Dive! 4. Dive! 5. Position of attention, move. 1, 2. The next exercise is Archimon. Starting position. Likod. Lumapis na. Lumapis na. Gilid. Again. Starting position. Ako na. Balik pa. Dapat nakayuko na kayo. Then, maiwa ka. Starting position. Ikot kayo. Tapos magdapan niyo kayo. Dito ka dito. Starting position. Tapat na muna. Tapat na muna dito ah. Pag sabi mo, gano'n mo sampa. Pag mo, Kapatay nyo na dito. Gano'n na kayo dito. starting position mo lang yan. Dala. Move. Ako sampa. Yan na mo. Tapos, pag sabi ko na, ano? Down. 1. Down. Up. 2. Down. Sige, lock yung panga. Lock yung panga. Pwede makakayugat. Ulit mo na. The next exercise is Archimon. Starting position. Ikot. Kapatan. Move! Ganun. Ipit sa gitna ka pa. Yan. Down. Abutin yung lupa. Down talaga. Yan. Down talaga. Up. One. Down. Up. 2. Down. Up. 3. Down. Up. 4. Down. Up. 5. Down mo dami. Adjust mo ako. Yan. Wala. Sige na lang. Position of attention. Ako, labas. Tayo sa gilid. Harap dito. Dito naman na. Ayan, ganyan lang. Doon. Masabi niya mo, Pag sabi ko na kuhan, move! O, dito po tayo sa laban. Yung pisto nyo. O, 1, 2. 1, 2! Doon. Wala ha. Pero, yung ginawa natin, okay na to. Kaso man lang sa final, 10 arena, 10 repetition lang. Ito ulit again.